ассалому алайкум дӯстони азиз, бачаҳоча, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ, мардуми дурай ватан, шахсиятое ки ҳаррӯза тамошо мекуненду лайкотонро мегузоред. Имрӯз 1 октябри соли 2025 сол хонаҳои фурӯшии арзон дар канали Саудо ТВ пешкашон мешаванд. Баъдан дӯстон барои қабули реклама, хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техникаву компания чизе ки барои реклама бошад дар WhatsApp ба дили пур роӣ кунед. худо хоҳад реклама карда фурӯшта мегузорем дар ютубу, тиктоки, инстаграм. имрӯза видео 1 октябр хонаҳои заминӣ, квартираҳои фурӯширо монтаж карда, ҷобаҷо карда пешкаштон мекунем. хушука бо диққат тамошо кунед. баъдан ба хотири пешрафти канали мо Саудо ТВ лайкотона бимонед, дар канал подписатсия кунед. видеоро мо сар мекунем. бародарое ки дар Московский област кор мекунен, фаъолият мекунем, борҳои ҷамъ карда дорен, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ширкати Акай Нозим беҳтарин ширкат ки зиёда аз 10 сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. тӯли 2 сола ки Акара реклама кардем, шумо шоҳиди ҳамин ҳастем. бачаҳо азиз, борои шумо аз 100 кило зиёд боша омада худшон мегиранд прямо Тоҷикистон. бачаҳо азиз, бор бурда мешавад. Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Кулоб, Файзобуд, Бохтар, Шаҳри Туз, Регар, Фархор, Московский, хулас ба тамоми самтҳои Тоҷикистон қариб ки боршон меравад. бачаҳо ҳар ҳафта бор равон мекунанд. фақат аз думи Саудо ТВ ба дили пур акада муроҷиат бикунем. бачаҳо мегзарем ба якумин квартираи фурӯшӣ қабулкардагӣ. квартира бениҳоят арзон. бачаҳо просто нархи зур, беҳтарин нарх, беҳтарин вариант барои нафарое ки ранги ма камтара камбағалчопай. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якҳуҷрага квартира дар 3 этаж 23 квадратни метр дар ноҳияи Фирдавсӣ дар шаҳри Душанбе қарор дорад. савдо мешавад срочна. ассалому алайкум, мардуми квартирахар мега, якҳуҷрага квартира дорем ки масоати 23 квадратай арзониш кардем, сум дар кора мефурӯшем. ноҳияи Фирдавсӣ, чорраҳаи диагностика, пеши хобгоҳ, ҳама ҳуҷҷатҳо ҳастай, лаби роҳ, поёни Султони Кабир. хона бо чизи чорааш фурӯхта мешавад. қолин, курпача, телевизор, стол, духовка, плита, холодильник, термикс, кухни, гарнитура, ҳамаш нав, истифода накарда. дӯстон нигоҳ кунед, 265 000 сум нархаш. аз думи канали Саудо ТВ дӯстон ба дили пур метонен муроҷиат бикунед. 265 000 сомонӣ. рақамҳои WhatsApp дора экран мебароям. ахираш 400 WhatsApp-и соҳибмулк занг зада маслиҳат карда бигиред. аз мо навор кардан дӯстон мегӯм ку дар канал подписатсия кунед, лайкотона монед. ҳаме ки подписатсия карден, ҳаракат карда видеоро аввал тамошо кунед. хонаҳои арзон бисёр рӯй мекунанд. ягон таша успед карда, бахаб карда, маслиҳат карда мегиренаш. ман фақат навор мекунам, шумо боша хонаҳотона видео карда рӯй кунед, ё ки рафта аз пеш худам навор кунам, ё ин ки суратоша ҳам рӯй кунед. қабулай бачаҳо, якта лайк монед, дар канал подписатсия кунед. акози мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки масоати 6 сотих замин дорад. дорои 5 ҳуҷра, кӯчаи Иброҳимов мега, ноҳияи Фархорда қарор дорад. нигоҳ кунед, хона дар райони Фархор иборат аз 4-5 ҳуҷра, мансард боз як хонаи калон мешавад. мансардаш як хона, 4 хона, 5 хона мешавад. чӣ калидор баня дора. боз дар ҳавлӣ низ баня ҳаст. хонаи замонавӣ, тирезаҳои калон дора. обу свет. нарх 350 000 сум. каму беш муомилаи созам карда мешавад. ремонтош просто зури бад. одамое ки аз Фархор, кӯчаи Иброҳимов хонахар ҳастанд, марҳамат ина занг зада маслиҳат бигиренаш. мегзарем ба сеюмин портери фурӯшӣ. ҳами акада срочна сум дар кор буд. дигар гуфтам байни ҳамин хонаҳо дамонен, шояд ки мардуми хонахарам баъзешон
мошин хараста ки бихаранаш. Хундай Портер дар шаҳри Душанбе солаш 2016, мотораш 133, нархи зур. Соҳибмулк мега ки вагонай 1 моҳ пеш аз вагон овардем. Корея омадагӣ растамошка утилизатсия дора. Кондитсионер ях ягон расход надора, фақат ҳай мекунӣ халос. Варианти Алиширам дора, мебинем вариантура пешниҳод кунед. Мошини қиматай арзонай фарқ надора. Алиши вариант ба сум 120,000 сомонӣ савдои соз дар болои капоти ҳами Портер бачаҳо. марҳамат подписчикои Саудо ТВ барои дӯсту бародаратон пешниҳод кунед. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ дӯстон. ҳар як хонаҳои рӯй мекунанд, ҳар як хонаҳои рӯй мекунанд. Иншоалло инро савдо мекунем мо. албатта ба дастгирии шумо навори мо да чӣ намереса, якта лайк баъдан комментария. навор маъқулши навис ки беҳтарин видео рӯи ки дӯсту бародаре ки аз ёвон хонаҳа расай ҳамин видеоро падилиса кунед. хонаи назди ҳавлигӣ дар ноҳияи ёвон дар 4 савхоза 1-2 савхоз 7 сотих замин 4 дар хона дорад. ватсапшона мегзорам дар рӯи экран, баъдан занг зарам бигирен. мактаб масҷид пеши хонада, об дора, қарор сертификати техпаспорт ҳамаш ҳастай, лоиҳаи иҷозати сохтмон ҳастай, муомилаи соз дора, 4 хонаи 5x340 дора. хонаҳо бо газоблок сохтагианд, беҳтарин ва беҳтарин шароитҳои зиндагӣ муҳайё шудагӣ ҳастанд дӯстон. марҳамат занг зад пурсон шавед. нархи ин хонара дар ахираш пешниҳодтон мекунем, баъдан ватсапша мебуроя 7769. ҳар як хонара дӯстон 1.5 минут видео мекунем. дар ахири ёми ҳар як хона нархошон мебуроя. оли амра тамошо карда бестен, дар ахираш нархаш мебуроя. хоб ҳамаи адресош бо рӯи экран мебуроя, занг мезанен, баъдан маслиҳат мекунем. хоб дӯстони ма бошен 370,000 сум мегашад. 370,000 7 сотих 4 дар хона боз муомила дора. фақат аз номи канали мо агар ба шартигӣ занг бизанед, чунки ман навор кардам бо арзон мешавад. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ шаҳри Ваҳдат. хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар шаҳри Ваҳдат ҷамоати чуянгарон мега деҳаи Шарифобод будааст. 6 дар хона дора, 6 сотих замин дора, обсвет дора, сертификат дора, муомилаи соз дора. хона гирду атроф маҳкам мебошад. хона ду ошёна мебошад. дар якум ошёна 3 дар хона, вана, ҳоҷатхона ва кухни аддени. якум ошёна барои зиндагӣ тайёр. дуюм ошёна ремонт рафтесай, хонаи времени, мақсад як хона ошхона кухни дора. коробка бекриша мебошад. хоб тариқи насиҳат дода мешавад. аввал пардохт 60% муомила мекунем. нарх 480,000 сум каму беш савдо карда мешавад. марҳамат дӯстон, аз номи канали мо занг занед. дӯстон мегзарем ба шашумин хонаи назди ҳавлигимон. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар ноҳияи ёвон дар 2 савхозаиш ҷамоати обшорон, кӯчаи Даштобод 3 дар хона, 6 сотих замин, обсвет дора, ҳуҷҷат дора. ватсапшон рӯи экран мебуроя, боз худтон далши маълумотиша мегирем бачаи азиз. муомила нашод нарх ҳастай. дар наздикиш мактаб, масҷид, балниса, гирду атроф маҳкам кардагӣ. хонаҳо 2 хона 6x3, 1 хонаш 4.5x3.5, бания дарунда, оғилхона дора, ошхона дора, ҳоҷатхона дора, дарахтҳои мевадиҳанда дора. нарх нашод нарх 460,000 боз муомила мешавад. ба чизи чорааш фурӯхта мешавад. аз номи канали Саудо ТВ ҳамроҳи соҳибмулк занг занед. проекта бинен чӣ хел зури бад. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки 6 ҳуҷрага, 8 сотих замин, ноҳияи 5, ҷамоати Мирзоянс, манзили
خب زور میگه در دهاتی آرامو سرفراغتی میرزویانز ناحیه 5 جماعت میرزویانز مساحت زمینش 8 سوتیخ 800 متر کواdraتی باغ است. خب جاش جای سوزای مقصد آدمایی که از زمین طرفا میخرن گیردش محکم زبور تیار کردگی 160,000ش میفروشه. فقط نفرای سریوزنی این مرامت واتساپشون 1984 اخیرش زنگ زدن میتونیم. 160,000 سامانی. دوستان میگذاریم به هشتمین خانه فروشی نزدی حولگی. خانه های ارزان بسیاری میکنن، باور میکنن، ولی پیسا سکنیم بعد پگه میفهمیم بچه عزیز. حوله فروشی در شهر حصار در محله ارتبوز گنجرز بچه عزیز. 5 سوتیخ زمین داره، 2 در خانه داره، وانه داره، کوخنی داره، آشخانه داره، ریمون داره، آبسوی داره، مکتب، دکترخانه نزدیک ای. نرخی دسترس نکی سراچ نای بعد امی شخصیت در سوم نرخو با هم خاطر میفروشن بچه عزیز. لایکاتون منن، پادپیسات سکنن، فکراتون کامنتاری اکنن. خانه از زمین ماشین چیزی باشه در واتساپ مراجعه بکنن. امی سعودو تیوی هر روزه نوار میکنه، هر روزه ویدیو میکنه. انشالله هر روزه خانه ها را در کانال سعودو تیوی سعودو میکنیم. این سعودو تیوی های امی کانال مخصوص برای سعودو کردنی مال و ملک و اشیا و محصولات شدگی نشاطی خانه 320,000 سوم. دوستان عزیز واتساپ شونده مراجعه کنین. میگذاریم به نهمین خانه فروشی نزدی حولگی. یک تبینین همین خانه را ما در اولشکه ویدیو موندگیم. روسا خشروان زوری بندی کنده. ادرسش گوش کنیم ما میفهمونم خانه کجای چه خیلی ای. خانه نزدی حولگی 4 حجره مساحتی 6 سوتیخ زمین در کوچه جوانان در شهر وحدت فروخته می شود. التماس نفرایی که سریوز نی خریدارن زنگ بزنن، آدمای نی سریوز نی زنگ نزنن. سعودو تیوی چیزی میگه اویدی خانه گوش کنین. خانه فروشی در شهر وحدت کوچه جوانان بعدی گورخورده طرفی الاک میگه 6 سوتیخ آبسوی داره. تمام شرایط های خوبی زندگی را داره بچه عزیز. آدمای سریوز نی مرامت از اون کانال ما زنگ بزنن مسکه بگیرین. پدوال داره 14 با 2.5 2 تا کلیدور داره، 2 تا حمام داره، کوخنی، خلاصه شرایط زور 390,000 سوم نرخ داره. مرحمت اسپت کنین، نرخی زور بهترین واریانت. میگذاریم به دهمین خانه نزدی حولگی بچه‌ها. خانه فروشی نزدی حولگی است که 2 حجره مساحت 1 سوتیخ زمین داره. نکی نرخ بهترین آدمایی که سومشون کمای مثل ما. اینا مرحمت 1 سوتیخ 2 خانه در ناحیه رودکی پشت زپرافکای فیروز بابا قرار دارد. 2 خانگاه پایانی کاربان پیشی زپرافکا یعنی که همو تریتوریا. خانه پدبای تیورای میگیرن دلشی بخواست خطون ریمونتش میکنن، زندگی را سر میکنین بچه ها. واتساپ شما میگذارم اخیرش 20 روی اکران میبره، زنگ زده معامله بکنین. دیرستین کدام مولاتای نشاطی نرخ 263,000 سومش میگه، کمون بهش معامله میشه. 1 سوتی خیا 263,000 زنگ زده مسیح کنین دوستان عزیز. میگذاریم به 11مین خانه فروشی نزدی حولگی. خانه نزدی حولگی است دوستان عزیز که دارای 3 حجره مساحت 3 سوتیخ زمین در ناحیه رودکی استقلالی 3 قرار داره. امی تریتور استقلال دام گرین طلبات بسیار ایده نزدیک به شهرای حولی در ناحیه رودکی فابریکا استقلال 3 لوی راه خانه ریمونت میونه 3 حجره کلیدور ویران داره، بانیا حجت خانه داره، همش است. زنگ زنن معامله سوز کرده میشوه. آدمایی که از کانال سعودو تیوی تماشا میکنه کم ترک انشالله ارزانش میکنیم. ریمونت های خانه بد نیست. اشتراک ریمونت کردگی 340,000 سوم دا میخرنده، زندگی را سر میکنن. نزدیک به دوشنبه او قدر راهی نیست. مثال ختان یک فکر کننده مقایسه کنه راه روشا.
این همی دروازش، از دروازه به حال داخل میشه بچه‌ها. میگذاریم به 12مین خانه فروشی نزدیک حولگی. پروژه ببینین، این خیلی پروژه کمه. این خانه در دوشنبه های تماشا کنین، گوش کنین. رای ماشینگرد برای حولی داره. خانه نزدیک حولگی است که 2 حجره‌گاه 2 سوتیق زمین دارد در ناحیه فردوسی در شهر دوشنبه های. فردوسی دوشنبه، محله گلگوتا نزدیک مدپونک که ملیکه در خرو دارد. 1.5-2 سوتیق زمین، 2 در خانه، کوخنی دارد، تپچن دارد، پدولی 3x3 دارد، 2 تا حاجت خانه درونی بیرونی دارد، 3 نمودی آب دارد، شهری هم است، قشلاقی هم است، مقصد که زاودسکی هم لبخ هست، کانالیزاسیون دارد. منالید برای دی ماشینا تیار است. نرخ 455,000 سامانی. ها بچه های دوشنبه در 455,000 میتونن بخرین. چه ممو کوارتیره که میرین زندگی میکنین اینجا با کشادی خوشرو بچه عزیز. میگذاریم با 13مین کوارتیره فروشی. کوارتیره فروشی است که 1 حجره‌گاه کوارتیره در یکم اتاج در ناحیه فردوسی در شهر دوشنبه قرار دارد. در 63 میکرورایون بچه عزیز، 63 میکرورایون قرار دارد. در نزدش بیسیتکای کلون، جای بازی کودکانه، یکم اتاج، همه چیز دارد. پدول دارد، کاندیسیونر دارد، ترمیک دارد، تلویزیون دارد، قولین دارد، پرده دارد، 2 شیفانر دارد، خلدنیک دارد، استیرالکا دارد، تیرزای پلاستیک، رشوتکا در حالت بهترین قرار دارد. نرخ 435,000 سامانی. لایک ها را دوستان پادپیسات سکنین. خانه، زمین، ماشین، کوارتیره چیزی باشه در همین واتساپ روی کنین. من خدافات در یوتیوب کانال های خودم، در تیک توک، در اینستاگرام، در تمام سایت ها رکلام کرده فروش نمیگذارم. دیگه حجت به یک کس فرستن نیست. سعودو تیوی سعودو میکنه. زنده و سربلند باشید.